Gusto ba ka makakita, maka-experience ug makasakay sa moving dinosaur ug dragon zipline? Tara, uban ko ninyo kay ako ipakita ang isa sa sikat ug ginadayo nga laganan diri sa Marilog District, Davao City. Kung gikan kas balin sa City Bukidnon, wala ray 2 ka oras makaabot na ka diri sa Marahan, depende sa mundagan. Makita naman ang signage. Pawala, istrito lang nimo gikan diri sa highway, 2 minutes o 3 minutes ang biyahe, maabot na rin ka diri sa Cloud Maro. Tara, kita nimo Cloud Maro, pag-abot sa naan, makita nimo ilang parking area, luag kayo. Pag sulod nimo, makita nimo ning signage sa Dinosaur Park ug napo sila mga souvenir diri nga display. For only 150 pesos, makasakay na ka ning moving dinosaur in 3 minutes. Ug kung mahiligom po ka sa dula, napo sila sports hall diri nga pwede ka magdula og billiard, basketball ug computer games. Nga pang palipas oras, sure gid ko kung mulaag mo diri nga malingaw gyud mo sa mutag uban imong pamilya, barkada ug imuang special someone. Isa po sa kong giganahan diri sa Cloud Maro Rainforest kay naay lagoon nga pwede maka water activities sama sa water bike ug pwede pod makasakay sa miniboat. Kung ikaw nangita og adventure nga lugar ug mahilig ka sa mga adventure activities, highly recommended gyud nako ang Cloud Maro Rainforest. Kay kini nga lugar bugnaw ug daghan kayo makita nga mga tanom ug napalibutan ug mga kahoy. Nga very relaxing kayo sa mata. Ug presko kay hangin diri tungod kay naa ka sa forest. Isa po sa ilang bagong adventure ride dire, kining ATV ride sa imong 300 pesos makasakay na kanay 3 rounds na. O kung mahiligon po ka og airsoft na po dire, unlimited ang bala, sure gid ko malingaw gyud ka. Sa mangutana kung pila ang detour diri, naay promo rate sa 450 sa mga adults ug 350 sa mga bata. Kini naglakip na og usa ka fitted meal ug access sa ilahang falls ug swimming pool gikan sa alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kung gusto lang pud nimo mag sightseeing lang, mag picture picture, ang entrance fee mao ang 150 pesos per head weekdays og 200 pesos sa weekend og holidays. Alang po sa kasayuran sa tanan, ginabawal ang pagdala og pagkaon, snacks ug drinks diri tungod kay naa sila restaurant nga ga-serve og mga lamian nga mga pagkaon. Kini gido, grabe lamia kasi mga pagkaon diri. Yay, guba na pa tong diet ani ba. O kung gusto po mo mag-overnight stay diri, sulay ang Baoy 8, good for 2 person kini. Adunay kagalingon CR, hot and cold shower. O provided na po ang shampoo, body soap ug dental kit. Ang presyo 15 pesos para sa adult ug 1,000 pesos alang sa mga bata 5 to 12 years old. Prena ang panihapon, pamahaw. Ug napagyud coffee or sikwati, perfect para sa usa ka relaxing nga pagstay. Busa unsa pa imong gihulat? Bisitahan na ang Cloud Maro Rainforest sa Marahan, Marilog District, Davao City. Sure gyud ko kung maglaagad diri gini mo masinati ang kahupayan ug kaanyag nga gihatag sa kinayahan sa Cloud Maro. May bala nimo nga aduna pay lugar nga puno sa adventure ug kalipay. Alang sa dugang impormasyon o pag-booking, bisitaha ang ilang Facebook page Cloud Maro Rainforest. Ug ayaw kalimti kung wala pa ka nakapalo sa tong FB page, palihog kog follow SPM to vlog para updated ka sa tuwang sunod nga laag. Let's go.